बाबा यहाँ कौन এটা নাউ থালা ए कौन के तैयारी करा जाए आपण हाथ तैयारी कर छिनी হ্যাঁ कौन के तैयारी करा जाए एटा এটা নাউକୁ কাটিକିରି ତା ଯୋଉ ପାକଳ ହେଇଯିବ ପାକଳ ହେଇପରେ କାଟିଦେଲା ପରେ କାଟିଦେଇ ଏଥିରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇ ତାପରେ ବାଲି ଖାଲି ପୁରେଇ ଦେଲ ବାଲି ଖାଲି ପୁରେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଠୁ ସେ ଇଏ ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ ପଚିଗଲେ ତା ସଫା କରି ଦେଇକି ଇଏ କରନ୍ତି ଆଉ ओहो सुकी हो पूरा भल ପୁରା ଶୁଖିବ अच्छा ପୁରା ଯାଇକି अरे ये नाउ थाल धरिकी आसबार कौन तात्पर्य मैंने ना आउ किसी मैंने जगह तो अच्छी ना जगह नहीं आसिली ନାଇଁ ନାଉ ଥାଳ ନେଇକି ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଲେ ମାନେ ଶିବବଂଶୀ ଲୋକ अच्छा अच्छा ଶିବବଂଶୀ ଲୋକ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ମାନେ ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କୁହାହେଲା ଯେ ତମେ ଯାଇ ମାଗିଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଇଏ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶିବ ଦେଇଥିଲେ ଥାଳ ତମେ ଏଇଆକୁ ନେଇଯାଅ ଏଇଆକୁ ବୁଦ୍ଧି କରିକି ଚଳିବ ଏ ଶିବବଂଶୀ ସେଇଥିପାଇଁ अच्छा नाटा कौन ନା ହେଉଛି ଅରୁଣ अरुणनाथ घर ଘର ଅଟାକୁ कोटी ଅଟାକୁ आपण घर अटापुर आप ना कौन ଏଇଟା ଗୋଧି ଥାଲଟା ଥାଏ यहाँ गोदी छाल यहाँ ଏଇଟା ଗୋଧି ଥାଲ ଏଇଟା ସଢ଼େଇ हाँ या फाटी जाइए बोली साउंड आसुनी नहीं ହଁ ସେ ଖରାପ ହେଇ ତ କାମ कर्णरे शोण सुजने कले जुग विचार कलंकी रूप जन्मिवे प्रभु चित क्रोधर क्षीरधार बही जाऊे तान रावसे खंडगिरी गुंफा मध्य सिद्ध साधु अथंती गुंफारे भजन लगी रात्र दिवा मधुर पतरे खेल खेलिबे प्रभु से स्थानर उदय भट्टर स्थानरू लीला उदय हेब अनाहत ध्वनि सबदे चिनी पुर कंपिब चारिदिग लोक माने से स्थाने करिबे स्थान छतिया भट्टर महिमा दिने प्रकाश हेब जामला नदीर धारटी पद्म पोखरी ख्यात अपने जन्म होइबे प्रभु श्री वर्णाथ झाड़खंडगिरी गुंफारे प्रभुकर सेवास झलमल बाहरे लीला कहेब नारायण स्वयं अटंती नरज रे गोता बेलकु से होइबे नीलधव रूप टलिब नहीं कि कथा निश्चय होइब दिने डाकी बसी भरसा करी भक्त माने ठाब करी कहे अमरा गति ब्रुव कणर ठाकिके भुणिले भविष्य हारी जात कंभार